अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात हो जाए तो आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टी20 का मैच था। तो मैंने तो लाइव देखा है। आप में से कुछ लोग होंगे जिनके पास सब्सक्रिप्शन होगी और ज़्यादातर लोगों के पास पाकिस्तान में सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के। ये मैच का फ़ैसला आखिरी गेंद पर हुआ। जिन्होंने नहीं देखा उसको बताते चलें कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरटेनिंग, बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। पाकिस्तान के वाले से भी ज़रा अच्छा था क्योंकि हम यूजुअली हम ऑस्ट्रेलिया की सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे वर्ल्ड कप का जो सीक्वेंस अभी चल रहा है, अभी अभी समझ लें कि अभी तक इंडिया जो है वो अभी तक उस शौक से बाहर नहीं आया। पहले 2 टी20 के मैचेस इंडिया ने जीत लिए थे तो तबसरे इस तरह के आ रहे थे कि उस दिन क्या हो गया था, कि ये कैसे हो सकता है कि ऐसी टीम जिसको हम शायद 10 में से 9 मैच हरा दें आजकल, जिस तरह की फॉर्म हमारी लगी हुई है, हमारी बी टीम उनको हरा रही है। और उस ख़ास दिन जिस दिन हमें उसको हराना चाहिए था, उस दिन हम उसको क्यों नहीं हरा सके, ये पछतावा इंडिया को शायद आने वाली आधी सेंचुरी तक तो शायद रहेगा। तो आज उसी सिलसिले में इंडिया फिर दोबारा पहले बैटिंग की है। ऑस्ट्रेलिया ने एक्चुअली उनको दावत दी थी, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के इंडिया को। तो क्योंकि ये ऐसा है कि आजकल ड्यू फैक्टर चल रहा है साथ साथ, तो वो ऑस्ट्रेलिया, ये बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी इसको लाइक करता है कि हम चेज़ करें। इंडिया ने पहला मैच जो है वो चेज़ किया था, दूसरे में बड़ा टफ टारगेट ही दे दिया था 235 रन का, जो कि ऑस्ट्रेलिया नहीं बना सका था, 44 रन से हार गया था। तो पहला मैच जो था वो इंडिया चेज़ ही कर गया था, टारगेट जो जो ऑस्ट्रेलिया ने दिया था 208 रन का। तो अब जो दोबारा तीसरा मैच है इसमें भी बड़ा टफ उन्होंने टारगेट दे दिया था, 222 रन का 223 करने थे ऑस्ट्रेलिया ने। तो एक टाइम पे तो वो बड़ा खुश था इंडिया कि वो उनके मैच उनके हाथ में है जी, हम 4-5 आउट भी कर चुके हैं और तकरीबन 5 ओवरों में उनको तकरीबन कोई 84 रन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया को रिक्वायर्ड थे। तो उस हवाले से देखा जाए तो सिचुएशन ऐसी थी कि 5 विकेटें भी गिरी हुई हैं और उसके बाद तकरीबन आलमोस्ट 16.5 की एवरेज से स्कोर चाहिए हो। तो देखने में तो यूँ लगता है कि काफ़ी टफ़ टास्क है, लेकिन क्रिकेट है, क्या किया कहा जा सकता है। और फिर अगर क्रीज़ पे मैक्सवेल अवेलेबल हो तो कुछ भी मुमकिन है। मैक्सवेल ने जो क्रिकेट की समझ लें तारीख बदली है, एबी डिविलियर के बाद मैक्सवेल की वो वाली इनिंग्स जो स्पेशली उसकी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आई है, उसने क्रिकेट को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अब क्रिकेट में कोई भी चीज़ हरफ आखिर या नामुमकिनात में से नहीं आएगी, क्योंकि हर कोई कहेगा कि अगर वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो अगर वहाँ पे एक ही बंदे ने अनफिट रहते हुए इतना कुछ कर दिया था कि नामुमकिन मैच जितवा दिया था, तो अब क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो सेम वही प्लेयर, उसी तरह की सिचुएशन, और फिर वही हुआ, नतीजा वही निकला। मैं इसको थोड़ा सा डीपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा कि हुआ क्या है एक्चुअली। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया के जो पहले 10 ओवरों में उनका जो स्कोर था वो राउंड बोर्ड तकरीबन कोई 108-10 के करीब था। उनको काफ़ी टफ टास्क चाहिए था, आखिरी 10 ओवरों में 116 के करीब उनको रन चाहिए थे। तो जो देखने में लगता था कि ये मतलब काफ़ी टफ हो जाएगा अगर वो उसी वक्त एक्सेलरेट ना करें। वहाँ पे स्टोइनस खेल रहे थे मैक्सवेल के साथ, और स्टोइनस एक रिदम के साथ चल रहे थे। वो एक्चुअली वो वाला रोल प्ले कर रहे थे जो उस दिन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में पैट कमिंस ने किया था। उनका स्ट्राइक रेट 100 बिलो था, वो मैक्सवेल को स्ट्राइक देने की तरफ जाते थे और इसी चक्कर में वो 2-3 गेंदें हर ओवर की ज़ाया भी कर रहे थे, जिससे टफ जो टारगेट था वो टफ से टफ होता गया। आप अंदाज़ा कर लें कि जब 5 ओवर आखिरी रहते थे तो वो वाले जो 10 से 15 ओवर का जो मैच था ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में, वो इतना मतलब कि वो थोड़ा स्कोर बनाया कि उसके बाद जो आखिरी 5 ओवर है वो 80 प्लस रन चाहिए थे। तो देखने में तो यूँ लगता था कि ये अब हाथ से निकल गया मैच। फिर उसके बाद वो स्टोइनस आउट हुए हैं तो फिर कप्तान आया, मतलब मैथ्यू वेड, उसने आके पहले शुरू में तो जैसे वो नॉक करते हैं 3-4 गेंदों पे 2 स्कोर ही था, तो मुझे तब भी लगा कि ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मैच। फिर उसके बाद आखिरी 2 ओवरों में 43 रन चाहिए थे, तब भी मुझे लगा कि यार ये अब कैसे हो सकता है, अब तो यहाँ पे 21.5-22 की एवरेज है। तब वहाँ पे सूर्या कुमार यादव ने 19 का ओवर जो है 19वां ओवर वो अक्षर पटेल को दिया और अक्षर पटेल ने उस ओवर में 23 रन खा लिए। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिससे ऑस्ट्रेलिया की दोबारा से उम्मीद होगी। अब आखिरी ओवर 21 रन,
اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انڈیا سے ایک مسٹیک بھی ہو گئی, انہوں نے سلو اوور ریٹ کر دیا اپنی بولنگ میں, جس کی وجہ سے ان کو ایک پنشمنٹ کے طور پہ ایک فیلڈر اندر دائرے میں رکھنا پڑا ایکسٹرا. اب دائرے کے اندر 5 فیلڈر ہو گئے اور دائرے کے باہر جو تھے وہ 4 فیلڈرز تھے. تو اب یہ ٹف ہو جاتا ہے اسپیشلی آخری اووروں میں. پھر بھی اسکل چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 21 آپ نے رنز کرنے ہیں, ہارڈ بال ہے, اور پھر اس کے بعد بے شک آپ 4 فیلڈر ہی باہر ہیں, لیکن مطلب یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے. لیکن پھر وہی ہوا کہ پہلا جو بال تھا تب اس بال پہ جو ہے وہ میتھیو ویڈ نے مطلب وہ 4 رنز کیے ہیں, پھر اس کے بعد سنگل کر لی ہے. پھر اس کے بعد آگے جو 4 گیندیں ملی ہیں میکسویل کو, اس نے 3 چوکے مار دیے ہیں, بلکہ ایک چھکا مارا, پھر اس کے بعد اس نے 3 چوکے مار دیے ہیں آگے, مطلب 18 رنز اس نے سکور کیے ہیں آخری 4 گیندوں پہ. تو اس طرح آسٹریلیا جو ہے وہ آخری اوور میں بلکہ آخری گیند پہ چوکا مار کے یہ میچ جیت گیا ہے. انڈیا دیکھتے رہ گیا. اگین یہ انڈیا کا کراؤڈ تھا, نو سیلیبریشن فرام کراؤڈ, لیکن اگین یہ آسٹریلیا نے وہاں پہ دکھا دیا ہے کہ ہم آپ سے جو فائنل جیتے ہیں وہ ہم بائی ایکسیڈنٹلی, ہم حادثاتی طور پر نہیں جیتے. ہماری بھی یہ سمجھ لیں بی ٹیم ہے, ہم بھی اصل پلیئروں کے ساتھ اس وقت آپ کے سامنے مقابلہ نہیں کر رہے. اگر آپ کے بھی T20 اسپیشلسٹ IPL کے پلیئر کھیل رہے ہیں تو ہمارے بھی سیکنڈ لائن والے پلیئر جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں. ہم فرسٹ لائن جو ہمارے بولرز ہیں وہ بھی گھر چلے گئے ہیں واپس. اور اس میچ کے بعد میکسویل کا بھی ڈیو ہے, کیا باری کھیلی ہے میکسویل نے جانے سے پہلے. حالانکہ آخری اوور جو ہے میتھیو ویڈ نے وہ میکسویل کو بولنگ کرنے کے لیے کہہ دیا تھا, جس میں ان کو 30 رنز پڑ گئے. اس 30 رنز پڑنے کی وجہ سے جو ٹارگٹ ہے وہ بہت زیادہ سٹف ہو گیا تھا. تو ایسے لگتا تھا کہ یہ کافی مطلب کہ اب سیف سائڈ پہ چلی گئی ہے انڈیا. اور آج انہوں نے سیریز جو ہے وہ اب ان سے مطلب کہ سمجھ لیں کہ ڈیسائیڈر کر لینا تھا کہ یہ میچ جیت کے کہ وہ سیریز انڈیا کے نام ہو جانی تھی. لیکن آسٹریلیا نے کم بیک کیا ہے, بہت اچھا کم بیک کیا, بڑا ٹائملی کم بیک کیا ہے. اب آسٹریلیا جو ہے نیکسٹ میچوں میں ان کو ٹف ٹائم دے گا. اتنی آسانی سے ان کے ہاتھ میں وہ سیریز آسٹریلیا دینے والا نہیں ہے. بہت اچھا میچ تھا, بہت ایکسائٹنگ, بہت کمال کا. اس میں میکسویل نے سینچری کی ہے آخری اوور میں اور ایک گیند پہلے, اور انڈیا کی طرف سے رتوراج گائیکواڈ نے بھی سینچری کی ہے, بہت شاندار اننگز کھیلی ہے. اس نے تقریباً 200+ کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ وہاں پہ اس نے سینچری کی ہے. تو مطلب لیکن یہ ہے کہ وہ 54-55 بال پہ 123 رنز کیے ہیں اس نے. تو لیکن میکسویل نے جو باری کھیلی ہے, اس نے اس کی جو باری ہے اس کو سمجھ لیں کہ تھوڑا سا پس پشتی ڈال دیا ہے. تو اگین مطلب وہ جو دوست جو اس وقت لائیو کوریج نہیں کر رہے, تو میں آپ کو اس کا احوال جو اگلے آنے والے 2 میچوں کا بھی انشاءاللہ شیئر کر دوں گا اپنے چینل پہ. تب تک کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے میچ میں. اجازت دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کر لیں اور لائک کریں, تو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ریکارڈز کے ساتھ میں اگلے میچ کا احوال بتاؤں گا. اوکے جی, انٹل دین اللہ حافظ.